जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर लगाण वर्षा जो मयूरभंज जिले में गत बुधवार ठारू आज रविवार संध्या 5टा सुधा होता क्षयक्षति संपर्क में जिला प्रशासन पक्षर दि जाता सूचना अनुसार जिले में 26टी ब्लॉक रु 22टी ब्लॉक रे 54टी पंचायत रे 126टी ग्राम प्रभावित होता जनाई। प्रभावित 22टी ब्लॉक गुड़िक मध्य बड़साई, बेतनडी, बारिपदा, बांगरीपसी, कुलियणा, रासगोविंदपुर, समाखुंटा, सुलियापदा, मरड़ा, गोपबंधुनगर, खुंटा, बहलदा, कुसुमी, तिरिंग, जामदा, रायरमपुर, बिजातला, करंजिया, ठाकुरमुंडा, जशपुर, सुकुरुली और ररुआ प्रमुख ब्लॉक समेत बारिपदा पौरांचल में 8टी वार्ड मध्य प्रभावित होती। एपर्यंत 532टी बासगृह, 22टी कुड़िया और 25टी गोरु गुहाल क्षतिग्रस्त होता जनाई। आज 4टी स्थान में कार्यकारी होता मागणा रोसई केन्द्र में 590 जन विपन्न को खाद्य जोगाई दि जाएगी। आगामी 19 तारिख पर्यंत जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना थिबा दृष्टि समस्त प्रकार छुट्टी बातिल करा सहित समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी तहसीलदार मानू संपृक्त अंचलर स्थिति संपर्क में दिवारात्र सजग रहा निर्देश दि जाएगी। परवर्ती खबर कप्तिपदा ब्लॉक रे प्रभावित काल नदी में बुड़ी जाई जैनिक युवक मृत्यु घटता जमापड़ी। मृत युवक बड़ खिलाड़ी पंचायत नछीपुर ग्रामर पागलू मढ़ई पुओ सिपुन मढ़ई बयस 19 वर्ष बोली जमापड़ी। घटनार प्रकाश शनिवार अपराह्न समय सिपुन और किसी युवक गौड़गाँ निकट में काल नदीर पोल निकट में गाधुले। तेबे अन्य युवक मैंने पहरी नदी कूल को चली आसता बेले सिपुन नदी स्रोत में भासी जाते। अग्निशम विभाग खोजाखोजी करथिले मध्य युवकर किसी पत्ता पाई नथिले। पुनर्बार खोजाखोजी करिवा परे एक पत्थर खोलरू उक्त युवक मृतदेह मिलता। ए संपर्क में केस नंबर 49 रे एक अपमृत्यु मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कराई। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना कप्तिपदा निकटस्थ मोहन बांक जलाशय माछ धरता बेले पानी बुड़ी जड़े अध्यापक मृत्यु घटता जमापड़ी। सूचना अनुसार बालेश्वर जिला गंडरदा ग्रामर मनोरंजन राउतों पुओ पंकज 28 वर्ष शनिवार पूर्वाह्न समय बालका गंडरदा रास्तार मोहन बांक को माछ धरवाई आसते। सेठारे नूतन भाव पोल तैयारी होता बेले पाखरू माटी उठा जाउथिबा जगार एक विराट गर्त सृष्टि होता। सही बाट दे बन्या जल प्रवाहित होता। माछ धरवाई पंकज जाउथुवा बेले असावधानवश गोड़ खसीबार से पानी सुअरे भासी जाते। उपस्थित लोके बहुत खोजाखोजी करने पर पाई नथिले। दीर्घ समय पर पानी पंकज शरीर को उद्धार करने मात्रे बालेश्वर मेडिकल को निया सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। मृतक पंकज बालेश्वर स्थित एक घरोई कॉलेज रे शिक्षकता करथिले। पंकज मृत्यु पर गंडरदा ग्राम में शोकर छाया खेली जाइछि। एने पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर नाकीचुआ पंचायत अंतर्गत रायसोल ग्राम निकट जंगल जड़े 18 वर्षीय युवती झुलंता मृतदेह मिलवा पर अंचल चांचल्य खेली जाइछि। मृत युवती माइनो हासदा बोली जमापड़ी। सूचना अनुसार तेलकुंडी ग्रामर माइनो हासदा गत 9 मास पूर्वे रायसोल ग्रामर कार्तिक मुर्मू को भल पाई विवाह करथिले। रविवार सकाळे किछि लोक छतु खोजिया रायसोल जंगल को जाइता बेले जंगल मध्य जड़े युवतीर मृतदेह देखा पाइथिले। यापर घटनाटी प्रकट होइथिला। खबर पाई रविवार लोके घटनास्थल पहुँचते। झीवर मृतदेह देखी बापा बाईधर हासदा बाबुनी बाहुनी कांदिया सहित झील को हत्या कर अभियोग करछन्ती। ज्वाई घर लोक झील को मारी जंगल में झुलाई देथिबा बाईधर अभियोग करछन्ती। तेबे यह आत्महत्या ना हत्या ताहा तदंत पर स्पष्ट हेबो। पुलिस घटनार पहुंची शव जबत करछि। पुलिस घटनार निरपेक्ष तदंत करने सह मृत्युर प्रकृत कारण उन्मोचन करने को चेष्टा। परवर्ती खबर निज स्त्री को पेट्रोल ढाली पड़ीदेवा उद्यम करथिबा अभियोग में मामला रुजु कर मरड़ा थाना पुलिस अभियुक्त स्वामी को गिरफ्त कर कड़चाण करिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार मरड़ा थाना अधीन पलासमुंडली पंचायत अंतर्गत खुरुंटिया ग्रामर शंकर बेहरार पुओ जन्मजय बेहरा बयस 40 वर्ष से ग्रामर टिकनी बेहरा को भल पाई किछि वर्ष पूर्व विवाह करथिले। उभयंकर 2टी संतान मध्य अछंती। समयक्रमे जन्मजय निज स्त्री टिकनी को अधिकांश समय मारधर करने सह मानसिक और शारीरिक निर्यातना देवाक लगिथिले। फल टिकनी अधिकांश दिन पिलामानंकु संगे धरी बाप घरे रोहुथिले।
ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କ୍ରମଶଃ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜନ୍ମଜୟ ଟିକିନିକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ମାରପିଟ କରିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଟିକିନିକୁ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ କୋଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 2 ଝିଅ ସହ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଜନ୍ମଜୟ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ ପୁଣି ପଲିଥିନ୍ ବାଇଧର ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବ ବୋଲି କିଛି କହି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଥିବା ଟିକିନିକୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଟିକିନି ରାଜି ନ ହେବାରୁ ରାଗରେ ଜନ୍ମଜୟ ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଟିକିନି ଦେହରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଟିକିନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଟିକିନି ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦୁଳା ଶକ୍ତି ସଦନ ସୁଧାର ଗୃହର ଜଣେ ଅନ୍ତବାସିନୀଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦୁଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଦୁଳା ଥାନା ନାଗପାଳସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ସଦନ ସୁଧାର ଗୃହରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଶକ୍ତି ସଦନ ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଜନୀ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରଜନୀ କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଜନୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦୁଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁସ୍ଥ ଥିବା ରଜନୀ ଅଚାନକ ଗୁରୁତର କେମିତି ହେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଅନ୍ତବାସିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାବଦକୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଗୃହରେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଦୁଳା ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକରବାଟି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ମହାତଙ୍କ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅଳ୍ପକେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଧାନ ଚାଉଳ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ସାହି ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ନୂତନ ସରକାରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲାଲ ଏବଂ କମଳା ସତର୍କତା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା 247 ନମ୍ବର ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛୁଟି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳଠାରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦୁଳାର ନୂତନ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉଦୁଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।